ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಏಕಪ್ರಭಾವಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 23 காளியின் தோற்றம். ஓம் நமச்சண்டிகாயை வியாசோவாச்ச ஏவம் சுதா ததா தேவி दैवतै शत्रुतापितैः स्वशरीरात् परं रूपं भ्रातुर्भूतं चकारः पार्वत्यास्तु शरीराद्वै निःसृता च अम्बिका यदा कौशिकीति समस्तेषु तदो लोकेषु पठ्यते निःसृतायां तु तस्यां सा पार्वती तनुव्यत्ययात् कृष्णरूपात् सञ्जाता कालिका सा प्रकीर्तिता मषीवर्णा महाघोरा दैत्यानां भयवर्धिनी कालरात्रीति सा प्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा. अंबिकायाः परं रूपं विरराजमनोहरं सर्वभूषणसंयुक्तं लावण्यगुणसंयुतं ततोऽम्बिका तदा देवानित्युवाचः सस्मिता तिष्ठन्तु निर्भया यूयं हनिष्यामि रिपूनिः कार्यं वः सर्वदा कार्यं विहरिष्याम्यहं रणे निशुम्बादीन् वदिष्यामि युष्माकं सुखहेतवे इत्युक्त्वा सा तदा देवी सिंहारूढा मदोत्कटा कालिकां पार्श्वतः कृत्वा जगामनगरे रिभोः सा गत्वोपवने ताम् अंबिका कालिकान्विता जगावत कलं तत्र जगन्मोहनमोहनं श्रुत्वा तन्मधुरं गानं मोहमेयुषु तस्मिन्नवसरे तत्र दानवौ शुम्भसेवकौ चण्डमुण्डाभिधौ गौरौ रममाणौ यदृच्छया आगतौ तदृशा ते तु तां तदा दिव्यरूपिणीम् अम्बिकां गानसंयुक्तां कालिकां पुरतस्थितां दृष्ट्वा तां दिव्यरूपां च दानवौ विस्मयान्वितौ जग्मतुस्तरसा पार्श्वं शुम्भस्य नृपसत्तम तौ गत्वा तं समासीनं दैत्यानामधिपं गृहे ऊचतुर्मधुरां वाणीं प्रणम्य शिरसा नृपं राजन् हिमालयात् कामं कामिनी काममोहिनी सम्प्राप्ता सिंहारूढा सर्वलक्षणसंयुता नेदृशी देवतलोकेति न गन्धर्वपुरे तथा न दृष्टा न श्रुता क्वापि गानञ्च तादृशं राजन् करोति जनरञ्जनं मृगास्तिष्ठन्ति तत्पार्श्वे मधुरस्वरमोहिताः ज्ञायतं कस्य पुत्रीयं किमर्थमिह चागता गृह्यतां राजशार्दूल तव योग्यास्ति कामिनी ज्ञात्वा नय गृहे भार्यां कुरु कल्याणलोचनां विनिश्चितं नास्ति संसारे नारी त्वेवं विदा किल देवानां सर्वरत्नानि गृहीतानि त्वया नृप कस्मान्नेमं वरारोहां प्रगृह्णासि नृपोत्तम इन्द्रियैरावत श्रीमान् पारिजात तरुस्तथा गृहीतोऽश्व सप्तमुखः त्वया नृपफलात् किल विमानं वैदसं दिव्यं मरालध्वज संयुतं त्वया कुबेरस्य निधिपद्मः त्वया राजन् समाहृतः छत्रं जलपते शुभ्रं गृहीतं तत्त्वया बलात् पाशश्चापि निशुम्बेन भ्रात्रा तव नृपोत्तम गृहीतोऽस्ति हठात् कामं वरुणस्य जितस्य च अम्लानपङ्कजां तुभ्यं मालां जलनिधिर्ददौ भयात् तव महाराज रत्नानि विविधानि च मृत्युशक्तिर्यमस्यापि दण्डः परमदारुणः त्वया जित्वा हृतः कामं किमन्यद्वर्ण्यते नृप कामधेनुगृहीताद्य वर्तते सागरोद्भवा मेनकाद्यवशो राजांस्तव तिष्ठन्ति चाप्सराः एवं सर्वाणि रत्नानि त्वया तानि फलादपि कस्मान्न गृह्य सर्वाणि ते गृहस्थानि रत्नानि विशदान्यथ अनया संभविष्यन्ति रत्नभूतानि भूपते त्रिषु लोकेषु दैतेन्द्र नेदृशि वर्तते प्रिया तस्मादामानया शुत्वं कुरु भार्यां मनोहरां व्यासोवाच इति श्रुत्वा तयोर्वाक्यं मधुरं मधुराक्षरं प्रसन्नवदना प्राह सुग्रीवं सन्निधौ स्थितं गच्छ सुग्रीवदूतत्वं कुरु कार्यं विचक्षण वक्तव्यं च तथा तत्र यदाप्येति कृशोदरी उपायौ द्वौ प्रयोक्तव्यौ कान्तासु
शक्षणैः सामदाने इति प्राहुः शृङ्गाररसगो कोविदाः भेदे प्रयुज्यमानेऽपि सामदानमुखैर्वाक्यैः श्लक्ष्णैः नर्मयुतैस्तथा कानयाति वशे दूत कामिनी कामपीडिता व्यासोवाच सुग्रीवस्तुवच श्रुत्वा शुम्भोक्तं सुप्रियं पठु जघाम तरसा तत्र यत्रास्ते जगदम्बिका सो पश्यत् सुमुखीं कान्तां सिंहस्योपरि संस्थितां प्रणम्य मधुरं वाक्यमुवाच जगदम्बिकां दूत उवाच वरोरुत्रिदशारातिः शुम्भ सर्वाङ्गसुन्दरः त्रैलोक्याधिपतिः सूरः सर्वजित् राजते नृपः तेनाहं प्रेषितः कामं त्वत्सकाशं महात्मना त्वद्रूपश्रवणासक्तः सिद्धेनातिविदूयता वचनं तस्य तन्वङ्गिं दृणु प्रेम देवा मया जिता सर्वे त्रैलोक्याधिपतिस्त्वहं यज्ञभागानहं कान्ते गृह्णामीह स्थितः सदा घृतसारा कृता नूनं देर्मया रत्नवर्जिता यानि रत्नानि देवानां तानि चाकृतवानहं भोक्ताहं सर्वरत्नानां त्रिषु लोकेषु भामिनि वशानुगासुरा सर्वे मम दैत्याच्च मानवाः त्वद्गुणैः कर्णमागत्य प्रविश्य हृदयान्तरं त्वदीनकृतकामं किं करोस्मि करोमि किं त्वमाज्ञापय तत्करोमि वशानुगाहतासोऽहं तव चार्वङ्गे रक्ष मां कामबाणदः भज मां त्वं मरालाक्षी त्ववादीनं स्मर तव चाज्ञाकरकान्ते भवामि मरणावधि अवत्योऽस्मि वरारोहे सदेवासुरमानुषैः सदा सौभाग्यसंयुक्ता भविष्यसि वरानने यत्र ते रमते चित्तं तत्र क्रीडस्व सुन्दरी इति तस्य वचश्चित्ते विमृश्य मदमन्धरे वक्तव्यं यद्भवेत् प्रेम्णा तद्ब्रूहि मधुरं वचः शुम्भाया सञ्चलापाङ्गी तत्ब्रवीम्यहमाशु वै व्यासोवाच तद्दूतवचनं श्रुत्वा स्मितं कृत्वा शुभेशलं तं प्राह मधुरं वाचं देवी देवार्थसाधिका देव्युवाच जानाम्यहं निशुम्भं च शुम्भं चातिबलं नृपं जेतारं सर्वदेवानां हन्ता धातारं च अतिशूरं च सुन्दरं मन्मथाकृतिं द्वात्रिंशत्लक्षणैः युक्तम् अवध्यं सुरमानुषैः ज्ञात्वा समागतास्म्यत्र द्रष्टुकामा महासुरं रत्नं कनकमायाति स्वशोभातिकवृद्धये तत्राहं स्वपतिं द्रष्टुं दूरदेवा गतास्मि वै दृष्टा मया सुरा सर्वे मानवा भुवि मानदाः गन्धर्वा राक्षसांशान्ये ये चातिप्रियदर्शनाः सर्वेषु भयात् पीता वेशमाना विचेतसः श्रुत्वा शुम्भगुणानत्र प्राप्तां स्म्यत्य दृदृक्षया गच्छदूतमहाभाग ब्रूहि शुम्भं महाबलं निर्जने श्लक्ष्णया वाचा वचनं वचनान् मम त्वां ज्ञात्वा बलिना धातारं गुणिनं शूरं सर्वविद्याविशारदं जेतारं सर्वदेवानां दक्षं चोग्रं कुलोत्तरं भोक्तारं सर्वरत्नानां स्वाधीनं स्वबलोन्नतं पतिकामां सिमहं सत्यं तव योग्या नराधिप स्वेच्छया नगरे तेऽत्र समायाता महामते ममास्ति कारणं किञ्चित् विवाहे राक्षसोत्तम बालभावात् व्रतं किञ्चित् कृतं राजन्मया पुरा क्रीडन्त्या च वयस्याभिः सहैकान्ते यदृच्छया स्वदेहबलतर्पेण सखीनां पुरतो रगः मत्समानफलशूरो रणे मां जेष्यति स्फुटं तं वरिष्याम्यहं कामं ज्ञात्वा तस्य बल किमेतया कृतं क्रूरं व्रतम् अद्भुतम् आशु वै तस्मात् त्वमपि राजेन्द्र ज्ञात्वा मे हीदृशं फलं जित्वा मां स्वबलेनात्र वाञ्छितं कुरु चात्मनः त्वं वा तवानुजो भ्राता समेत्य समराङ्गणे जित्वा मां समरेणात्र विवाहं कुरु सुन्दरे इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पंचमस्कन्धे देव्या सुग्रीवदूताय स्वव्रतकथनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।